उचकी ना होती आओ और मारन ना मर आओ हाउ 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 काई ना दला ना जीवा जीवन के मरई बुझती मरतुस खनाल डोल गोचा जाइकर मरले खाएला है ये कोदली गोचा डोरी बांधी कर उचके बस सेते मर बसबे के ती रट ना डोल से लाज भाई बस रे उसा और ये उसा आओ 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 मारा मारी ना करी नी तो के आय मरे गेलु एटा नुआई रे एटा नुआई हमर उषा नुआई हमर उषा तो नीलिया साड़ी पिंदला छे ये तो घाघरा पिंदला छे नुआई 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 एटा कोनाले टोकी आले कोन लोग कताई बेटा दोरा फुड़ी गल्ला उचके बकाइला छे जाय टाइले हो एक बंचाई बिता मुई ये टोकी आरे बाबू बाबू आगे छाड़ी दे बाबू मारी बागो चाहे छाड़ी दे बाबू मारी बागो चाहे ए तू पावड़ी डाल डाल ए बाबू ना सुन बाबू मते छाड़ी दे बाबू मारी बागो चाहे बाबू मते छाड़ी दे बाबू छाड़ी दे एबे केनता आइला बढ़िया हैला बढ़िया आइला मक्कोच के ना पड़ला डायरेक्ट घरे उठी आइलिस आइलिस हेला 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 हां मोके सिना से दोसरो संगे अलग खोता लाखे हां बुटी कुराड़ी संगे केदी बुललुसनी एबे तो के केनता आइला बढ़िया हैला नहीं बढ़िया तो हैला डायरेक्ट घरे उठी आइलुस हां एडा के खाइठा एडा के मोर मारन ना जन कोन है हैं आले ना जानी ओहो टोकरी खाता कोई बचुस मारन ना जाने मोर मारन ना जाने उ 70 यार ना जाने मई ना जानिस हां सोते सोनिया ना जानिस मारन ना जाने तू ये जदी सोनिया ना जानिस हां खाइटा पाई तोर ऊपर चापाइला हां चापाई कर तोर लुंगी खाइटा पाई चिकला ए टोकी आले ओई नोला मुई देखी नाही यार लुंगी के चिकला बाबा रे कुतरी हाले तो के बोल तोर जीवन बचाइले मुई मोर लुंगी झिकबिस्ती बाबा 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 तोर चालाकी हाले काय सुंदर मोर तेर लुस्ती मोर एडे सुंदर तो के काय माते मोर छिना तोर जीवन बचाइबी बल्ली तो के अरे ये समंडोरी बंदे काइला छे ए कुतरी मोर माई जी के काय काय असुविधा आइला एतरा काईटा पे डोरी बांधेली सब कहि देस तो के लाज नहीं लाग काका हां तो कभी लाज ना लगे हां मुई तार माई जी ना मरलार जीवन आछि देखना झानी जान कर पाई तू चपाई लुस नाही मा खाइटा एथिरे तुम समीर किछि भी दोष नाही मा खाइटा मोर मनुष्यर दोष नहीं हां मा किछि भी दोष नाही एला सब कोड मोर हां मोर खाई उल्टा बुझबा चुस्ती खाइटा उल्टा बुझबी आछि देखी देख केड़े बड़ डोर बांधेला छिती हां डोर तो बांधेला आई कोदली को चलब देख से डोरती उचकी तेरला ये टोकी खाइटा मई जति समान टाइम ती ना करती मारन ऊपर जाई के रालू कंदा काई तेरला हेबे काई तेरे त मारन रे मोरतावे ए सिंगन नकी तोर काई काई असुविधा है कद मोर तेरलु मोर माई जी कल कहि देस उड़ा सुने तोर लगे बोले उड़ा सुनेबी मुई बाबू मु जनक भल पाउथली बाबू मरे गालु उषा ये उषा खाइटा सोनिया ये आजी खाली टोकी मन काली से बल पाइबा धंधा का करलाइनी काइटा वाला आजी खाली मार्केट तन गले तो ये साग डाल सस्ता तन अच्छे कि नहीं ये बल पाइबा रेट तन अच्छे सटर पर ये टोकी मन से भीतर का उतर लाइनी हां आजिकल तो सरकार सामान 5 केजी लगा चावल देलानी हां मास के गोट लगा मोट दरी आइलाइनी हां के दिन 15 दिन काले सरी गला हां चावल तो सरी गला काय पालन करबाई ये बोल भाईबा कामल करबाई की अरी हां ये टोकी में सा सेंती लाबे खाइटा तार बच कायला कुत्रिक तापरे हां
ତାପରେ ସେ ମତେ ଭଲ ପାଇ ହଁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ହଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ବାବୁ। ବଢିଆ ହେଲା ହଁ ନେଲା ତ ବଢିଆ ହେଲା ହଁ। କାଇଁ ନା ଦେଲା ନା ଯିବା ଜୀବନକୁ ମରାଇବ ଚୁସ୍ତି ନଇলে ଆରେ ନାଇଁ ବାବୁ ହଁ ରମ୍ୟର ମା ମତେ ଗରିବ ଝିଅ ବୋଲି ବହୁରି ପୁରା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ହଁ ମତେ ତାଙ୍କ ଘରରୁ ମାରି ମାରି ବାହାର କରିଦେଲା ବାବୁ। খাইটা দেখলু সোনিয়া ହଁ এ টকিকা পুনি হ্যাঁ। সে পিলা ভুল পাই করি কোন মন্দিরে এলে বিবাহ করি নেই রেলা পুনি ঠাকুর করে ହଁ ନେଲା ନେଲା নেলা তো নেলা হ্যাঁ। তার মা পুনি তুই গরিব ঘর টকি হ্যাঁ তুই নয় বাগর টকি তোমার ঘরে বেড়া নাই তোমার ঘরে ছেলি নাই মেন্ডা নাই ঘাই নাই গরু নাই বলি করি হ্যাঁ। এ টকিকে মারি 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 গর্তন খেদলা আছে পুনি রে ইয়ে টকরি ছাত্রী হ্যাঁ তার সত্রী সত্রী হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা কাই সত্রী কি রে খাইটা হ্যাঁ কালিয়া কুত্রি হ্যাঁ ওইয়া কারে কালিয়া কুত্রি নইলে খাই কেড়ে বড় করে বেটি আনতাবে তার ঘরে সঙ্গাইতাবে হ্যাঁ। ইয়া টকিকে গরিব ঘরে টকিয়াই বলতে নিষ্কাই দেলা আছে ওই ওই হ্যাঁ ওই মরি গেল কে নেই আলে ওই এ সোনিয়া হ্যাঁ ওই কেদলা তো কেদলা দেখনি কেদাক সুন্দর পিলা নেই রে লাগি নাই হ্যাঁ তাকে কেব দরম না সয়ে রে সোনিয়া হ্যাঁ। সে মাইজি কে কেব দরম না সয়ে না সে সয়ে। মাইজি কিডাই মরছি হ্যাঁ। রোগ ধরি মরছি হ্যাঁ। উপড়ি করি মরছি হ্যাঁ। হ্যাঁ খাইটা উপরবালা আছে রে দেখলানি নাই দেখলানি হ্যাঁ টকিক ও বাবু তুই কাই না দেলা না জীবা জীবনকে মরাই তেরলুস তুই হ্যাঁ দেখবো বলে তো দাঙ্গড়ি টকি তুই হ্যাঁ আজিকালির মাই জীবন 3-4টা পিলা পাই করি সমান 2-3টা মনুষ করলেনি তুই মিশা আর গোটে মনুষ করতুস নইলে হ্যাঁ কাই না দেলা মর তেরলুস তুই হ্যাঁ ନାହିଁ ବାବୁ ମୁଁ ମୋ ବାବା ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହଁ। ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। হ্যাঁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଗଲେ ମୋ ବାବା ମା ମତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ବାବୁ। ହଁ। ମତେ ମରିବାକୁ ଦିଅ ବାବୁ, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ବାବୁ। রে টুকি রে ছাড়ো ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ବାବୁ ମୋତେ ମରିବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ ମରିବାକୁ ଦିଅ কোন মরলানি টকি হ্যাঁ কোন মরলানি টকি কাকে ধরলুস তুই টকি কে হ্যাঁ ধরলা টকিকে মোকে ধরলুস খাই কি দেখলা আছে তোকে ঠকির সাইজারে মোর সাইজ জান না পারুস কি তুই ইয়া সোনিয়া টকি আর তুই সেম সেম আছস কি নাই বাবা রে মনুষ্যর সাইজ না জানবা মাইজি কাই সাটা পাটা মাইজি এটা টকি হ্যাঁ তোর 17-17 তো নিচ খাই দেলাই তোরা এ ভুয়া করে যাইতুস ନାହିଁ ହଁ। ବାବୁ, হ্যাঁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ও ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ। ও হো তোর লোক ভাগ ନାହିଁ ବାବୁ, তোর আয়ার লোক ନାହିଁ ବାବୁ, তোর দাদির লোক ନାହିଁ ବାବୁ, তোর আয়ার লোক ନାହିଁ ବାବୁ, তোর বুবার লোক କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ, তোর আইর লোক କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ, তোর আতার লোক ନାହିଁ বাবু, তোর বড়ুর লোক କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ। কট লোক নেই হ্যাঁ ওসা খাইটা সোনিয়া पूरा कुल टूटा दिला तो काई की केंदा नहीं कि जकना नहीं हाँ ये टोकी मोके आटके देखले पोचे आटके देखले के नहीं पोच के देखले के नहीं बोलला नहीं हाँ केंता करू बे কেনটা করবি हाँ ये टोके देखला के मोके गोल गोला लगला नहीं रे গোল গোলা কালাকালানি गोट खाता कोई बे तोके খাই কাটা কইবুস कोई भी तोके আরে কইলি তইছি कोई लेनी হ্যাঁ ये टोकी के আমরতি সঙ্গউ বে খাই বললিস মর ডিকিয়া দেখিল তোকে লাজ নাই কি মুই কাই মরি গলি मरी गलू हाँ, ये माजी के जाइटा कहले काली उल्टा का बुतरीसी हाँ, तुई तोर बुझबाटा उल्टा एलानी कुतरी খাইটা ये टोकी के मोर बहनी हिसाब रे हमर घर संग उ बोललिनी मुई তোর বইন হিসাব রে এটো কি সঙ্গাইবুস हाय हाय সঙ্গাই বেটা সঙ্গাইবুস যে হ্যাঁ। এটো কি আমার সঙ্গে আইছি है আইছি কি पचार देख तले রহ, हाँ पचार 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 ননি ହଁ ମା, তুই আমার সঙ্গে আইবুস ତମେ ସତ କହୁଛ ମା? হ্যাঁ সত কথা কইলি নি ତମ ଘରେ ରହିବ, তুমি ଜାଗା ଦବ? লাগু ননি केड़े बड़ बड़ दुईटा रूम আছে हाँ गोट रूम में आमी सोइलनी और गोट रूम में कुकुर कुतरिया का सोइलेनी নইলে हाँ से कुकुर कुतरी सोइबा रूम में तुई सोइबी से तोराया যদি গলা বলে আজি সে কুকুর কুতরিকে গুচাই দেছি সে তুই সোইবা কে বিড়বিস তুই ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, হ্যাঁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆସିବି ବାବୁ। আইবিস ହଁ ବାବୁ, হ্যাঁ রাজি
রাজি তো হেলা ঘরে তো আইবা কাছে রাজি হেলা ওই হ্যাঁ আমার ঘরে তো আইবাটা আইসিবা খাইবে আইসি হ্যাঁ তোকে খাই বলছিবে মোকে খাই বলছিবে यार भोकुआ देखनी आले हाँ। कोई लुस्क नहीं हाँ। मोर सान बहिनी हिसाब रे मुई नेबी बोली करी সৎ কথা নইলে কাই মোকে খাই বলছিবে তোকে বলছিবে ভোর বাই হ্যাঁ মোকে বলছিবে ভাউজ गुस्सा ओय मारन कार टोंडर चेड़े छूणर टोंडर कथा ना सुनला राजी ता नाया बल बटा नहीं कि बाबा बल बटा नहीं मामा बल बटा नहीं कि आता बल बटा नहीं हाँ ये टोकरी टोंडर आल सुन देखो आजी सुनबिस? हाँ आल सुन रे? सुन बिता टोकी ये टोकी बाबू। मके गड़ तोर भाई बोल दस रे हाँ डक ठीक अछि बाबू बाबू नहीं रे भाई बोल ठीक अछि बाबू हारी खैला भाई बोल हौ ठीक अछि बाबू मरी गलु मुई कई ऑफिसर के मके बाबू भल बचस्ती तोर कन कई कुकुर मुतला के ठोकी भाई बोल भाई हाँ बहनी भाई आरी गड़ तोर डाक भाई आरी गड़ तोर डाक भाई आरी गड़ तोर डाक भाई ये बहनी भाई ये उषा কাইডা সোনিয়া उषा কাইডা मोर मारन मोर बहनीर घर काई लुस लुसा লুসা मोर बहनीरा की बढ़िया আছে हाँ। मोर बहनीरा समान ओटी मन बढ़िया আছে তার নাক बढ़िया আছে গাল बढ़िया আছে তার কান बढ़िया আছে মারন কাই সুন্দর বহনী গোটে মিলাইলি না মিলি করে মিলাইলি আছে রে মই মিলাইলুস নাই তোকে এবে কর তোর ডাকি তা কবে মোকে এ ননি হেলে মোকে গোর তোর ডাকি দেখ রে भाउज এ ননি भाउज এ বাবা भाउज ওসা খাইটা সোনিয়া या टोकी तो समान खाकुल थी गला আছে बुकर भाई खेत दिन नु खाइला আছে खेत दिन नु नहीं कोन बाटले चाली आइला कोन बाटले रंगी आइला मरबा के बसिरला বসি গেলা বুকে দেখবা চিস নাই তা রাখি কানমন কটনা দিছি আছে ওই রে। একে ঘরে নেউ ফেজ পানি গুড়ে দো হ্যাঁ কাও তার পথে যাইতাছি পথে দেখবো আমি আচ্ছা তো ছুরি ছুরি মরি যাউছিল ভাল পাই প্রিয় তোতে হাত ছাড়ি দেলি অধা বাটে ভুল বুঝিবুনি মতে হায় হায় তোর প্রেম মতে মারি দেলা মোর শরীর সপন রাতি পাই গলা রে हाय हाय तोरो प्रेम मते मारी देला मोर शरीरी सपन राति पाई गला रे पागल तो पाई रे कांदी कांदी मोरी दीदी तो पाई मो पिया रे मोतिया रे कांदी कांदी मोरी दीदी को पाई मोतिया रे मोतिया रे मोतिया रे मोतिया रे अरे थोड़ी के पाइप किती चालली असा अनिसा मु तो अपने बच्चे पाइप नहीं अनिसा अरे थोड़ी के पाइप किती चालली
ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ମୁହିଁ ମା କଥା ଦେଲି भूली पारु नाही तोते प्रिया কথা মনে পড়ুছি আখির হক অঠরে চুরি মু মরুছি ভুলি পারু নাই তোতে প্রিয়া তো কথা মনে পড়ুছি আখির হক অঠরে চুরি চুরি মু মরুছি हो আখির হক অঠরে চুরি চুরি মু মরুছি हाय हाय तोर प्रेम मते मारी देला रे मोर शरीर सपन राति पाई गला रे हाय हाय तोर प्रेम मते मारी देला रे मोर शरीर सपन राति पाई गला रे अरे पागल कांदी कांदी मोरी जीवित मोतिया रे झुरी झुरी मोरी जीवित मोतिया रे अरे वो बच्चे मारी अरे वो तुमने बच्चे मारी अरे चलिए ना अरे चलिए रम्या तोते एते कोइला पर भी तू से आलिशा को भूली न जाए तू इटी गादी गादी फोड़ रही छो हिबा मां अरे मुझे ते चेष्टा कले भी आलिशा को भूली पारिनी मां वो आलिशा को भूली पारिनी मां कौन कोइला तू को भूली पार बने हे गलिए का मायाबिनी श्रीमते देई देला धोका स्त्री कथा रे मु पड़ी हेले स्वार्थ पर निज बापा माँ करी देली पर के नाही निजर लाଗୁଛି ଅନ୍ଧାର ସବୁ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ସାରି ଦେଲା ମୋର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଲା ଗୋରି ଝିଅ सारी देला ओ
संसार हेई गली एका माया बिनी स्त्री मते देई देले धोखा हो माया बिनी स्त्री मते देई देले धोखा स्त्री कथार पड़ी हेले सत पर निज बाबा मारू करी देले घोर हो निज बाबा मारू करी देले घोर के नाही निजर राजर्षि अंधार सबु सुख सपन सारी देला मोर के नाही निजर लागुछि अंधार सबु सुख सपन सारी देला मोर संसार मो भांगिला गोरी झियो सारी देला गोरी झियो सारी देला गोरी झियो सारी देला गोरी झियो सारी देला कौन बे वो तो भी रास्ता काटे करचू मारी की फोटो ही देवी छड़ा हाँ पाठ साठा पढ़ी हे पाठ साठा पढ़ी एमिते अवस्था होचू मो तो भी रास्ता काटे करचू हे बेंदा भीतर पूरी देवी ना सर मो मद पीनी सर आ कौन पीचू गंजा ही पीचू अरे नहीं सर आ कौन पे करचू इटी हे कौन पे करचू बे सर हाँ मु गोटे बड़ परिस्थिति रे पड़ी जाइछि सर अरे तू की परिस्थिति पड़चू बे हे परिस्थिति पड़ी रास्ता काटे करिवे हे सर अरे मु गोटे झियो को बाहितली सर जो को बाई थल तो कौन असुविधा है कौन आइगला सर हाँ मु जाननथिली सर कौन जाने नथली तार गोटे प्रेमिक अछि बोली तो स्त्री रो गोटे प्रेमिक अछि हाँ अरे सर जाने छोड़ी का कि बाहेलु बे हे मु जाननथिली सर हाँ मो स्त्री आ ता प्रेमिक मिसी हाँ मोर सब धन सम्पत्ति ताक नार लेखेई इरिसोला मते जीवन रु मारी थबाकू चाहचंती सर तोते हाँ सर इरिसोला मु जाननथिली सर हाँ मो स्त्री कथारे पड़ी हाँ मो बापा माँ को मु मारी मारी घर रू तड़ी देली सर तो बापा माँ को हाँ सर घर बाहर कर देलु हाँ सर इरिसोला आजिकल नारी को विश्वास नहीं रहे केबे विश्वास करिवानी हे एमिति झियो माने बाहर लेनी हे तापर कोन हला भाई सर हाँ मो स्त्री आ प्रेमिक मिसी हाँ मोर सब धन सम्पत्ति ताक नार लेखे नेले सर हाँ शेषरे ता प्रेमिक सहित मिसी हाँ मते भी जीवन रु मारी थबाकू चाहूतिले सर तोते हाँ सर तो स्त्री तोते मारदा बसथिला हाँ सर इरे सोला की कली जुग हेला रे निज स्त्री निज स्वामी को मारला को बसथिला की जुग हेला एटा हाँ सर हाँ मु आपन को हाथ जोड़ची सर
ହାତ ଜଳିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆପଣ ଏଇ ଘଟଣାର ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ କି ନ୍ୟାୟ ଦେବି ତତେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ସାର୍। ଉଠରେ ବାବା ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୁଚଲି ଯିବା ଉଠରେ। ଆରେ ଶଳା ଟାଣି ଦେଇଥିଲୁ ବେ ନଙ୍ଗଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଧରି ଝିକିଥିବୁ କି ବେ? ରହ 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 ମୁଁ ତ କି ଇଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବିନି। ଆମ ଥାନାକୁ ଚାଲ। ଆମ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଚାର୍ଜ ଆସିଛି ବୁଝିଲୁ। ହଁ ନୂଆ ଆଇଆଇସି ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ସବୁ କଥା କହିବୁ ହେଲା। ଡରିବୁନି ହେଲା। ସବୁ ସତ କଥା କହିବୁ। ଯାହା କହିବୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିବୁ ହେଲା। ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି ସତ କହିବ ଛେମଲେ ମରିବି ଡରିବୁନି ହେଲା। ହଁ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ତତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନ୍ୟାୟ ଦେବି ଚାଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। আরে ইসরা হাবিলদার কোন করতে কে জানে হাজি তার দেখা নাই হাজি আসো হাজি আসলে সে পুরা পাইরা কাড়ি কেস সব রিকভার করব পড়িব হাউ হাউ আসামি পারকু গিরফ করিবার ଅଛି হেই এরিয়ারে হ্যাঁ হেই এরিয়ারে 2 নম্বর কাম গুলো চালিছে হেলে সে ফাইলটা কোউটি ଅଛି সে হেকা জানিছে আসো টিকে অপেক্ষা করিবা। तू हे जाय कोण करतलो ସାର୍ তোতে কালি কইতিলি পরা সে পুরা পাইরা কাড়ি রিকভার করব কোর যাইতলো ଝାଡ଼ା ନାଇଁ ସାର୍ ରାଉଣ୍ଡ ମାରକୁ ଯାଇଥିଲି ସାର୍। কোন কইলো ହଁ ହଁ ରାଉଣ୍ଡ ମାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏ ନାଟ ହେଉଛି ତ ହଁ ଇଏ ଡୁମରରେ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରକୁ ଯାଇଥିଲି ସାର୍। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ହଁ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେସ୍ ନେଇ ଆସିଛି ସାର୍। କଉ କେ ସାଲଦା ହଁ ସାର୍ ବଡ଼ କେସ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେସ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଯଦି ସେ କେସ୍ରେ ଟିକେ ଆପଣ ତଦାରଖ କରି ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ହେଇଥାନ୍ତା ସାର୍। ହଉ ଆବିଦା ହଁ ঠিক আছে ভিতরକୁ ফটো ଭିତରକୁ ଡାକିଦେବି। ହଁ ଏ ବାବୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସବୁ ସତ କହିବୁ ଡରିବୁନି ହେଲା। ହଁ ଭିତରେ ଆ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପ୍ରେମିକ ମିଶି ମୋର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖି ସବୁ ସତ କହ। ଆରେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ, ସାର୍। ସେଇଆ ପରା। ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ଘଟଣାର ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ନହେଲେ ସେମାନେ ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବେ ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ସାର୍। ହଁ ହଁ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ଭୂତ ବାର ଲାଗି ସାର୍? ରାହୁଲ ରାହୁଲ ତୁ ତାହେଲେ ତାନାର ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଛୁ। ହଁ ଭାଇ ତୁ ପୁଣି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ତ ନିଶା ବହୁତ ସହିତ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ ହେଲେ ହଠାତ୍ ରାହୁଲ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ରାହୁଲ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ସେ ନିଶା କଥାରେ ପଡ଼ି ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ ମାରି ମାରି ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ନିଶା କଥାରେ ପଡ଼ି ଆରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ମାରି ମାରି ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏ ତମେ କ'ଣ କର ମତେ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲ ଏବେ ବାପାକୁ ଘରରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲ ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତୋତେ ମାରୁ ଜୀବନ ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ। ଆରେ ନିଶା ରନ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ଚନ୍ଦି ହେଇ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ରାହୁଲ ମୁଁ ସେ ନିଶା କଥାରେ ପଡ଼ି ଆମ
আমার সবু ধন সম্পত্তি সবু সে নিশানারে লেখি দেইছি রে রাহুল আমার ভুল হয়ে যাইছি জাননଥିଲି রাহুল রাকা তো প্রেমিক বলি রাকা ଆଉ ନିଶା ମିଶି ଆମର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖେଇ ମତେ ବି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତମେ କଣ ଭଲ ଠିକ ଅଛି ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବାପା ମା ତୋତେ ପାଠ ପଢି ବଡ ମଣିଷ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଘରରୁ ଥୋଡ଼ିଦେଲ ତାର କଣ ତମକୁ ମିଳିବ ତ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ ଏବେ ଦେଖିଲ ତ ସେ ନାଗରୀର ଅସଲି ରୂପ ସେ ନାଗୁଣୀ କଥାରେ ପଡି ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଛି ରାହୁଲ ଆଜି ତାର ଫଳ ଆଜି ମତେ ମିଳିଯାଇଛି ରାହୁଲ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ରାହୁଲ ଆଜି ଆମେ ହରେଇ ଦେଖିଲ ତ ଭାଇ ନିଜ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ପର କଥାରେ ପଡି ଯୋଉ ଭୁଲ କଲ ତାର ଫଳ କଣ ହେଲା ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆମେ ପର କଥାରେ ପଡି ଆମ ସୁନା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି ଆଜି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରାହୁଲ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ରାହୁଲ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି ପ୍ରଥମେ ବାପା ମା ଖୋଜିବା ତାପରେ ଯାଇ ସେ ନିଶା ଆଉ ରାକା ଚୌଧୁରୀ କଥା ବୁଝିବା ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଆମ ନାଁରେ ହବ ସେଇ କାମ ମୁଁ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ହାବିଦାର ସେ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ା ଥାଉ ମୁଁ କାଲି ଆସିଲେ ଦେଖିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଚାଲ ବଡ କେସ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କର ଭାଇ ଶୁଣା ମୁଁ ଯଦି ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କରି କହିଦେଇଥିଲି ମୋର ଚାକିରି ଗୋଲ ଯାଇଥାନ୍ତା ରେ ବାପା ଭଲ ହେଲା କିଛି କହିଲିନି ସାର୍କୁ ଟିକେ ମନେଇ ବୁଝି ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ তুই তো নূয়া লোক দেখি চাই করে দেবু ହେଲା ঠিক ଅଛି ଭାଉଜ হ্যাঁ তোর লোকে নাই কি ধাগড়া পিলা মনা খাইবাই ধাগড়া পিলা মনা আইলে নাই কি বড় গিলাস কে 20 টাকা আরে সান গিলাস কে 10 টাকা বলি কইবু হ্যাঁ ହଉ ଠିକ ଅଛି হ্যাঁ আরে দেখি করে দেবু এ গানে এ দেখ মোরড়া পিলা মন নাই কি মাগি খাও কোনা কাছ রে খালি উদার খাও কোনা কাছ ফার্স্ট মাগি দে ভাই মাগি করে দেখ খাই সারলে পছে মুনা মন কাঠাম দিয়েছে রে ভাই লোক দেখি করে দেবু হ্যাঁ ହଉ ଠିକ ଅଛି হ্যাঁ তুই আই লোক বস ননি মুই দে লোক বসবি হ্যাঁ ବାପା ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ ହେଉଛି ବାପା ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର ঠিক আছে বাবু ননি আলিসা আইলাই লঙ্কা রত লোকেরা আইলাই ভৌণী ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି আইলা বাবু ମୋ ପୁଅର ବହୁତ ଶୋଷ ହେଉଛି ପାଣି ଟିକେ ମିଳିବ କି এ বাবু চলো পাচ্ছে আইবু ନା ଭଉଣୀ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ହଁ ଭଉଣୀ পানি তো মোর লোকে নাই চলো খা বাবু বড়িয়া লাগছি ନା ଭଉଣୀ ପାଣି ଆସିଲେ ଟିକେ ଦିଅ ହଁ ଭଉଣୀ তুই খাইছিস কি ନା ଭଉଣୀ ମୋ ପୁଅ ପିଇବ তোর পিলা ହଁ ଭଉଣୀ কোনটা তোর পিলা ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ তোর বাবা করে দিছিলানি ନା ଭଉଣୀ ସେ ମୋ ପୁଅ তোর পিলা ହଁ ଭଉଣୀ এটা তোর মাইজি ନା ଭଉଣୀ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ তোর মাইজি কাই কি করতে রে ନା ଭଉଣୀ রহ মুই দেখি যা
Kula na siapa ya lani. Sudah kau bos sudah. Kula saya lagi kena moro dikya. Kadru. Dengan siapa ya kamu lani? Lok pernah jadi istri. Moro dikya. मावशी मोर भरी दीजिए मावशी Aida, boleh lah je. Moro dikya देखनी आले. ताकत तो देखनी धागड़ी टोकी देख करी. siapa elus? Sasar malu takat cari kali moga. Siapa elus kena moro dikya. Sudah kau bos sudah. Dokra. Kau bilang kayak sortan lihat sih. Dengan jaket aja tak kayak siapa yang kamu lani? Aida. Oh iya, dokra jadi tak kau lani. Ada suatu kota kenta. Apa aja? Apa aja? Dah kemari kau kena. Ya kan? Apa aja? Sudah kau bos ya. Ore puskala na kau. Kirko meja. Lajnoila hinostia. Khadru munda. খাইটা বলি বাবলুস তুই আমার মাই জিটক কে তুই আমার মাই জিটক কে খাইটা বলি বাবলুস কুলা থাঙ্গড়া কি পূর্ণা মোটরসাইকেল পূর্ণা হেলাবে টিগি দেবি আর নুয়া টাকা চেকি বলি বাবলুস চিন্তা করি র সেটা মোটরসাইকেল নুয়াই এটা আলাল মাই জিটক কি মরডি গিয়া বল পাই কর তোর করে দেলুস বল কর সকাল খাইয়া তা তাকে মারি করে দিলুস নি मावशी খাইটা एथे मोर की भूले मावशी হ্যাঁ আর বল খার ভুল सब भूलौची मान करो তোর মা हाँ তোর মা কোনটা ये होती मामा नमस्कार भवानी मना है ना दुर्गा हाँ भवानी মন্দিরে দিবাই করে তোমার করে আনলা তোকে সাহায্য করো বলি তুই আর দেখ নিয়ে ঢুকিয়ে তোর ঘর নাই তোর দুয়ার নাই তুই গরিব ঘর টপি তোর বেটা নাই তোমার ছেলে নাই তোমার মেটা নাই তোমার কুকুর নাই তোমার কুকুরি নাই বলি করি এটা তো মারি মারি খেয়ে দিল কাটবা খাই লিয়াছিস মরডি খাই और बोले जाती भवानी বলে খাই লোক খোদাই খোদাই খাইতে अरे ताकू मु गरीब घर जियो बोली ताकू मु मारी मारी घर तोड़ी दे दिली তুই কে কোন সাকার করবে और बोले जाती भवानी মোর ভুল বুঝি সারি मो भूल मु बुझी सारी छी एबे आउ मु एमिति भूल करिबिनी और बोले जाती भवानी এন্ডেল তো নাকে দিসবে কে করে আর খুঁজি খুঁজি আইলিয়াছি নেই যাইছি ও নেই যাইছি আছে ও ক্ষমা করে দিও কেনে আইলিয়াছি সিদি তুই কেনে আইলিয়াছি সিদি কেনে আইলি মরডি খাই भवानी আইটা आलिसा को मु কোনি করে पुणी तने मो घर को नहीं जीवा पई आसी भवानी তুই নেবা খাইলিয়াছি हाँ भवानी তোকে আইলা তারপর তোকে জড়াই দেবে আর তুই নেই দিবসবে মরডি খাই এতে বলে তোর মারি করে নাকে দিসবে করে সগাই রে তুই মরডি খাইয়া আর আনবা খাইলা আছে मोर बोले जाती भवानी লেলা আছে লাজ লইলা হিনস্তিয়া নিতে নাই 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 चरक भाई मत क्षमा कर दियो केबी भी आउ एमिति भूल करिबिनी কোনি করে पुणी तारे आलिसा को मो करे बहु करी नहीं जीवी নেই সিগে मोर बोले जाती লেলা আছে লেলা তো নাকে দিসবে করে সগাই রে দিসবে তুই টেবুল লোক বসে ছাপ দিসবে মরডি খাই নাই নাই মুই নেবাকে না দেই কাইটা বললুস নি মো জইল দলে মুই তোকে এটো কি নেবাকে দলে মর মানুষ লোকে মরতে মারছি মুই নেবাকে না দেই আমার ঘরে আমার মানুষ কাইটা কইছে চিন্তা হইলে যে নেব কথাই করি নেবা बाबू कहीं के जाने मत डर लगुची हाइटा बोललु हाय ना देला दुई
লগা সই দিলুস কি তুই ডর লাগছে বললে কনে বুঝছি তোকে তো কইলি বাবা সঙ্গে ঘরের সঙ্গে শোয়া বললি 2 রাতি অলগা সই দিলার মোকে ডর লাগুছি বাবু ডর লাগুছি বাবু কে বুঝছি একটা আয়া কলম সঙ্গে শোয়ালে কাইলে না সমান সমান ডর লাগুছি বলছি আয়া কলম লেপটাই করে শোয়া যবনা তু কাহিকি চিন্তা করুছু এতিরে তো দেহ ভালো নাই দেখনি আমার ঘরে কেবে যেবে তানু আইলাস সেবে তানু কালি চিন্তা তানে কাচাস কেবে কাইলাস নি কেবে না কাইলাস নি কালি চিন্তার উপরে চিন্তা হ্যাঁ আমার দেশিয়া লোকর কাতি পিতি মনকে না কালানি বলে তোমার ওড়িয়া গড়িয়া লোকর কাতি পিতি কিনে ও আমার দেশিয়া লোকর রান্ধবাটা মনকে না কালানি বলে তুমি রান্ধে বাড়ি করে দিয়া তো হ্যাঁ আজ তুমি রান্ধা তুমি 2 লোক রান্ধা যেতকি শাক ডালা তো সবকে কাটা বুঝবি আছে মই হ্যাঁ 2 লোক রান্ধা তো ছনে কাটি আলে না সোনিয়া এ সোনিয়া আজি আজি মুই নুয়া লোক কে আনলি আছি রে নাই তুই সব ব্যাপার করকে যাইলিস কি গাই ছড়াইকে যাইলিস তুই কাইটা সব ব্যাপার করকে যাইলিস কি গাই ছড়াইকে যাইলিস তুই বললি নি দেখনি আলে খাই ইজ্জত কিরে লাগা তো ফুটি খাই করে সরাইলুস মুই আর কোনটির গাই চড়াইবা কে নেবি সলব দিক বাগাসে যাই রে এই সলব দিক বাগাসে যাই রে টকি আলে টকি হ্যাঁ এ হে আলে এ দে ছুটি আর নইলে দেখনি আলে টকি কি সমান পাটালি করে আইলা আছে হ্যাঁ দেখ মইয়া কে তাকে দিন লাবে আমার ঘরে সঙ্গাইলে একটা রাত কে ছিন লাগ নাই মই ইয়ারি সমান পাটালি করে উঠাইলে তুই কে রে এ টকি হ্যাঁ জানুস রে কে তুই সমান পাটালি দেলু তুই সালে হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ ইয়ে হচ্ছে রম্য ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି আইটা ଇଏ ହଉଛି ରମ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି এটাই তোর মনু ହଁ ভাই আর পাই যাইলিস তুই ହଁ একা তোকে গর্তানু মারতে ফিরতে নিষ্কা দিলা ହଁ ভাই এটা বাবা এ জুরটা কাউ তোকে কিনে লাজ লাগতা রে চিংড়া মুন্ডা হ্যাঁ চিংড়া মুন্ডা নইলে দেখনি আর নেবাতাই নেবুস তুই বল পাইবুস তুই করে নেবুস তুই সোয়াল আন্ডা করবি মুই বাবা তোর চালাকি দেখনি এ টকি তো করে নেলুস কাই সুন্দর করে রক্তুস কি নেই এ টকি গড়ি সমান মার পিট করে গর্তানু নিষ্কা দিলা তুই ফোনে তুই বাবারে তোর বেরি বাবু হ্যাঁ এଥିରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବାବୁ হ্যাঁ ସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି ମୋ ମାଙ୍କର আইটা সবু বললেন তোর মা হ্যাঁ তোর মা কেনে রে ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା তোর মাকে মুই হ্যাঁ হাই বললি হ্যাঁ হাই বললি তোর মাকে হলো পাচরা উচরা করবি বললি হ্যাঁ আলে তোর মা আলে চম দেখা তো ନମସ୍କାର ବାବୁ নমস্কার হ্যাঁ ନା ହେଲା ଦୁର୍ଗା মরি গেল হ্যাঁ এ উষা আইটা মরি গেল আইটা তো মরবি ডাইরেক্ট দুর্গা মাপুর করে খেটলা হ্যাঁ সড়ক তানু আইলা কি মাটি ফাটাই করে বারলা ডাইরেক্ট ঘরের ভিতরে আইলা হ্যাঁ রা মোর কাম হলো সরাই দেবি তা হ্যাঁ উষা আইটা সোনিয়া মোর কাম তো সরাইলি তোর কাম হলো সরাই দেস হ্যাঁ কেবেন নাইলার কেবেন নাই সমান ডাইরেক্ট দুর্গা মাপুর করে খেটলা আজকে নেই হ্যাঁ নমস্কার করে দেস হ্যাঁ আমি সরাইলি আছি তুই সরাইলিস রে হ্যাঁ ये दुर्गा माबरू हाँ दुर्गा माबरू तो 10टा हाथ रहती हाँ नहीं यार 8टा हाथ कौन सी गलत है हाँ पूरे समय गिराई लो जिसको तुई नहीं तोर सिया बाग कौन सी गला हाँ तोर सिया बाग के देखली सकाले से बीती लोग बालिया का खोदे खाई तेरे ला बेगी खेदे के पटाना ले सुबह सराई जी में सीती हाँ
बाबा 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 ये दुर्गा तो के किन लात लगता रे दुर्गा माफरू तो के अरे ज्वार कर भी अच्छे मुई ये सरला बेंडी ये सीसिलो कड़ी ये डुमरोड़ा सोलप गोच ये चेंचिला बोरिंग चेंचिला बोरिंग बोला काय का ना जानती चेंचिला बोरिंग बोला डोंगोटस करते रही सेते काय पानी बांसी की शांति माईजी अटा देखबो अचुस की नहीं कालिया कुतरी के तू सातरी की कालिया कुतरी रे लोकर बेटी बेटी बोनी के ने सारे सामान रख के ना जानोस तई सारू कांदा बोले जाई छी କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ମୋର ଆଲିସାକୁ ମୁଁ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ମାରି ମାରି ମୋ ଘରରୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାବୁ आयटा क्षमा कर देबो तोके दरकार रखा नहीं दरकार नहीं से क्षमा दरकार रखा नहीं हमके देखनी आले ये अरे सामान टोकी के सामान जानवर कर मार पीट कर करता नहीं सिखाई देला क्षमा कर दियो बाबू भलसे शाहरुख खान तक क्षमा कर देबो आमी ए सोनिया ऐसे बात नुआ का नेबू बोलता है टोकी से मतलब क्षमा करते काय कि नहीं से टोके सोके पेट पाइला यार नेबू का बोलता है तू का नेबर करे हमर सोनिया तो काय किसान कोरिया का देबा तू का बोल काय करे ने बगदे आइला तो दरकार नहीं मोर ननी मोर घरे र दुई लोकर सोला पांडी व्यापार चलो डाबू गदा गदा मिलसी बे हमके काय ना देला ताकर करे देबो आमी नेला उतार आरी गटर सामान मारपीट कर करता नु निसके देला के बुच्ची दरकार नहीं काती के मोर सरसी करो सफल छंग मारबी रे झूठा खाऊ देखनी आले ते डिसाइड छोड़ला नहीं सामान छटला दर की सामान गत बताई देसी আছে एते काकुलती माने तो काई के नमाजी छाड़बार तो के एते काकुलते टोकी संगाई तूस बाबारी तेर खाता वार्ता छोड़ला नहीं माजेर हे माने सामान छटला दर की दर जैसी चले उसा काय क्या ये टोकरा टोकरी मन बड़ काकुलती गला चोत नेबुआ का भल्ले नहीं ये झूठा कौर सामान बड़ काकुलती गला छे ये टोकी तो हमर टोकी नहीं तारे आबु मन मिसा कर हमर तिया चोत आमी कइले के तार निजर आबु तो आचोत ताके मन के पाचर करी नत डाकबिता ये मन मिसा सामान भीतर कापड़ टापी करी काईटा करबा तरे बाबू ये बट लॉक ऊपर लॉक जने लोचु केतक बरा रंदा बड़ा करला त काई कादी बित केट सिग नहीं मोके छिंदा दरला छे ए बुआ बरा नाले देखानियल तमी समान बाबा डाबी करी भीतर आता साले हाइटा करते रे बसना भीतर एटा की तंती बाबू है तमी एतक कल कले बत सुनबा चास की नहीं है द कोंतर लोक आइला तो बार पदई बार तोले पदई बार आपण माने के बाबू नमस्कार नमस्कार अरे एतिरे क्षमा मांगबेला कोन थी मनुष्य जीवन रे एमिति अनेक भूल होई थाए आउ आपण माने तो निज भूल भूली बुझी सारी तंती मु काहे की मना करिवि तमे चाहिले आलिसा को नहीं पारो एते कथा सुनी साइला परबी ଆପଣ
आज तक मु बोगर मगर को नहीं जीवी नो समति नहीं जाओ समति उषा आइटा सोनिया আমার ডকরা করে মুই কাই কাই বলছি বে বলবে আছে ওই মিশা তো মাঠে ছক না খাটিয়া কাটেলা কাটিয়া কাটিলা নইলে সে ডকরা তার আমার ডকরা কিন দিড়ি দিড়ি আছে সিনা পড় দরমটা গোটকি মান্ডকে ছিড়ে কাটেলা মুই পতে কাতে কুড়ছি বে বলবি আছি কাইটা মুই রাজি গলি বললা সমান নেই যাবে বললা मुझे ये डोकरा काइटा बोल सी काई की मारा पिटे बे काई की भल भी अच्छी पूरा छुचा है समान गोटकी माटे के मेसी दलाई ये मन तो राजी गलाई दुई समदी तो राजी गला आमी काइटा करूता तुई से सिंगन नाकी ज्ञान मुझे जिटका मुंडा खान लेनी दुई लोग का तो रे तू अरे फोदे का ते ओ और एक एते आओ देखनी अल डाकबाटा ना सरला रट ना केटला ते माईजी बोलता फला या का बोल से आछे देख मोर वाइनी তোকে আজি থানলে লাগলা যদি আজি থানলে আর গরে নেই করি সমান মারপিট করে নিস্কাই দেলুস তোরা এক এতে দেখ মোকে জানিস গাই মরনা সোনিয়া তোরা এক বলবি কনিয়া জানে রায়টা ভালো করে জি কা ভালো করে রা যদি ননি যদি অসুবিধা করলা আজকাল তো জানুস লক্ষ্মী বস অটো মন চাল্লা আছে অসুবিধা করলে পলায় আরে সে কারাঙ্গা চকে উত্তর মই তোমার পাটলা সাইকেল বেটি তোকে আনি গাইবে মই ঠিক আছে ভাই কাই না তো নাকি তুই মাড় কাই কাই রে বস মোরটা তো ছিড়লা উষা তুই মিশা গটপত কই দেস ওই ননি তুই তো মোক কেতে বিশ্বাস করতেলুস রে মই না আর টুটু নাই কি তুই তো আর জানা করেলুস মোক পানি তো পাই দেতেলুস মোর গাই গরু খবর পিঙ্গি দেতেলুস মোর পচিয়া লুকা কাটি দেতেলুস বলে কল করে রে বস ননি কল করে রে বস ভাই বেরে সোনিয়া যাও তবে केतक दिन तनु हमके सुके रेला टोकी हमके केतक सुख दुख लोग बुझते रेला पानी आने देते रेला बात नदी देते रेला हां तब केतक सुंदर भाई भाई बोल के डाकते रेला एला बापा एला रे वर्षा के भीतर पुड़ा फुटाइला बड़ा पिला टोकी फुटा रे डाटन डाटन फुटा क्या मोके यारी एला 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 कलिया न तुमके कलिया न कोई दिलिया ची बाटे का जगह रे ची तुमके कोई दिलिया আমি তাহলে সমতি আমি তাহলে আসো সমতি ও সমতি আসি পারো চিন্তা করলে রে মই আছি মই অসুবিধা করলে বাড়িয়া মই আছি মই ए सोनिया तेरे गोलाई रे आ दे गोलाई रे सोमारू गोलाई रे सोनिया आ दे যাও তবে सोनिया टोकी मोके केते साहाय्य करते रेला रे अरे केते साहाय्य करते रेला सोलो पिकबाग लागते रेला मोर लुगा पटा सफा कर देते रेला बात सब रांती देते रेला मुई एबे एकला ही गली रे सोनिया ए सोनिया ও গাইলো চাকরি নাই কেনতা এ বিয়াচুস্তি কুত্রি আলাপ নিকা করি কান্দলে কায়লা লোক মারলা চুতাইতি এ কুত্রি আলাপ জীবনী কে বাদলা পড়া কান্দ রে মরি গেল ইয়া মাইজি মোকা লাজ করাইছি রে ইয়া কুত্রি ও গাইলো রে ইয়ে মাইজি বড় লাজ করাইছি মোকে কান্দিবিস না আরে কান্দিবিস কান্তালে মুই
मरी गले कांद रे कुंदरी कालिया खंदला पर कांद कांचिया च कने बाटे भेट नहीं सामान देखने आले मियो मियो काजी काली बिले मन सामान का दवाई हाँ केनता ना कांदी रे सोनिया केनता ना कांदी তোর জীবন সিনা তোমার মনুষ লোকের জীবন সিনা এমতি নুয়াই এলে আমার মাইজি টকের জীবন ওবরা বলেন দিয়েছি রে উপরে তলকে এইছি মুই কেনতা না কান্দি काय ना देला कांदबो चुस्ती एतक सुंदर दिन आज केड़े बड़ सरदार दिन जानबो चुस काय আমার টকি জন্তি যাইরলা সিতিয়া গলা তার মনু সাইলা গোড়া দরি করে নেলা কি নাই নেলা কেতক সর্দার দিন আজি ওই আকারে কেতক সুকে রে কেতক দুকে রে এটা কাকা আগর হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এ ভাই লু এমতি হচ্ছে নিকো আছে ইসা ভালো আছে নিকো আছি আজ্ঞা ইয়ে তো স্বল্প ব্যাপার কেমতি চালছিল আজ্ঞা বল চালানি আজ্ঞা বড়িয়া আছে তোর গাল মান ফুলি গলা আজ্ঞা এটা কাইটা বার করলো ইয়ে কত দিন সেভিং করে নিলো হ্যাঁ এটা তলটা পাচি গালাবে নাই নাই কলর মার দিছি আজকালি নাই কি কাই সুন্দর দিসলাস বড়িয়া বড়িয়া আছো তুমি বড়িয়া বড়িয়া দেখা যাচ্ছ যাও হাই 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 তুই কে রে দ্বার বন্ধ করতে সাইলা নাই ডাইরেক্ট ভিতর বাকারে পুরলো চুস্তি কে রে তুই কে বে মুচুগুড়ো মা তুই কি রে এক মোর গরি আসগর মোকে বিডরাই বেস তুই কে রে মোর মাইচিকে জানুস কি তুই জানছি জানছি কায়ডা হ্যাঁ মোর মাইচিকে জানুস তুই হ্যাঁ জানছি হ্যাঁ ইয়ে তো মাইকি না নইলে তোর মাইচি কি মোর মাইচি এটা নাই নাই মতে কেতে দৌথুলা তো কায়ডা ইয়ে নাই না স্বল্প দৌথুলা মোর মাইচি তোকে দে তেরলা হাই 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 মরে গেল হে কুতরি কায়টা দে তেরলিস তুই কায়টা দে তেরলিস খনল দেখ আবে হাট বাটা গলে নাই কি হ্যাঁ এ পুলিশ বাবু মোর ব্যবহার করবা তনে আইবার আর গড গিলাস খাই করে জিবার কি নাই হ্যাঁ আইডা কইলানি দে তেরে লা তুই উল্টা বাটা বুঝলুস নি চলবি মই আর অলগাটা কায়টা দে তেরলা কি বলবি আছি উল্টা বাটা বুঝতে রইছি খাইলা যে ভিতরে ফুরলা আছাস তুমি ইয়ে তম ঘরে ଦି ଜଣ ନୂଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଟା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଖାଇଟା হিতি কে নাই অবকা চার লোক কাছু আমি ନାଇଁ ତମର ଘରେ କିଏ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ତ খান তীর নোয়া লোক আছে অবকা চার লোক আছু আমি এরে বাবু এই হ্যাঁ ওড়িয়া বুঝি পারলু কি তুই বুঝলা পরা কইলে তো বাবা রে তোর ওড়িয়া তোর ওড়িয়া না কনিবে কুকুর মুতলা পরা কইবে আছে বাকটা ঠিকঠাক কে বুঝছি সেটা ନାଇଁ ତମର ଘରେ ଦି ଜଣ হ্যাঁ କୁଆଡୁ ଆସିକିରି ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତ ଖବର ପାଇଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ উষা ଖାଇଟା ଶୁଣିଆ গ্যারেন্টি এ ডকরা মন কাইটে ডকরা ডকরি কাইটা লুচাইলা কাইটা নসাই করে আইলা আচত সেটার পাইয়া কাই পুলিশ বাবু মন ডাইরেক্ট ভিতরে ফুরলা আচত ये डकरा डकरी मन के डायरेक्ट बार कर देस नले से तोर मौत के स्थान केतक डाबू बांधलो आछु आमी हमके आरी गोट तोर पुराई भाई डकरा डकरी के बेट कर देस এ মামা আতা তোমকে কেলে কোজি কোজি আইলা চোত বারা বারা ভিতরে পাদাই বারা ফটাফট বারা अरे बाबू आमरा तो किसी भूल नहीं अरे राहुल तू पुणी काकी करती रे हाँ बा आपणक जोगु मु आज आईपीएस हो जाइछबा देखिला अरे देखिला मु तुमको कहूती ना दिने हमर राहुल
ଗୋଟେ ଅଫିସର ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି ଦେଖିଲ ତ ପୋଲିସ ଏବେ ପୋଲିସ ହେଇକି ଆସିଛି। अरे बाबू राहुल ହଁ ବାପା तू पुलिस है जाई तू ହଁ ବାପା अरे बाबू राहुल तू ताहेले सत कहू ହଁ ବାପା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା ମୁଁ ଆଇପିଏସ୍ ହେଇଯାଇଛି। কে साइड साइड देख डायरेक्ट भीतर फोन तुई बुआ ये मन के पुलिस बाबू तोर काट है समान चापा है बस तुई मोर सान पु बाबू मरी गलु उषा খাইটা সোনিয়া ये पुलिस बाबू बन तार सांटा पिला এটা हाँ মামার পিলা हो नइले বুয়া হ্যাঁ। পুলিশ এলা আছে देख देख হ্যাঁ देख पुलिस ऑफिसर एला আছে ফোনে नहीं नहीं ये केनता करो बे কেনটা করবিস पुलिस ऑफिसर एला আছে है এ একদম খেদির লাগি नहीं ये तो पुलिस ऑफिसर एला আছে ये आगा के दिरिस काई कला पचार बिता मुई পচারি দেখ बाबा हो बाबू नहीं तो के आगा गोरतानु के दिर लागी नाई बाबू के चन करे ये मो सान पु ए এটা সান্টা हो बाबू বটটা কে দিরলা তোকে होई बाबू हो हो ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ ବି मो सान पु भी ମାରି ମାରି ଘରକୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି मो सान पु को भी हाँ। से माने मारी मारी घररू तोड़ी देइथिले ओहो तुमके पाँचटा आराम करलाई तुमके पाँचटा गोरतान निस्का देलाई तारपर तोर ठंडा फिला कर निस्का देलाई ହଁ ବାବୁ हो बाबू ओहो ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ପୁଅଟା ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ଠିଆଇ हो बाबू हाँ हम सान पुटा जाई एबे पुलिस ऑफिसर हो जाइती बाबू हो बाबू पुलिस ऑफिसर हो जाइती नहीं बुझली 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 बाबा। बुझली हाँ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଇଛି ହଁ ରେ ବାବୁ अरे बाबू शास्त्री कतारी पड़ी अभिजित मध्य तो बापा कहू मते मारी मारी घरରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ମୁଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି ହେଲେ ହେଲେ ସେ ନିଶା ସେ ନିଶା ଆଉ ରାଖା ଶେଷରେ ଶେଷରେ ଆମ ସୁନା ସଂସାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ମା ଆଉ ଆଉ ଆମ ବଡ ଭାଇ ଅଭିଜିତକୁ ବି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭିଜିତକୁ ବି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନରୁ ବି ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ଶେଷରେ ଶେଷରେ ବଡ ଭାଇ ଥାନାରେ ଆସି ଶେଷରେ ବଡ଼ ଭାଇ ତାରାରୁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମା ହଁ ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ରାହୁଲ ରାହୁଲ ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଏଇ କ'ଣ କହୁଛୁ ହଁ ମା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଜିତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଅଭିଜିତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ହବିଲଦାର ହବିଦାର স্যার ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଏଇ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ ଚାଲ হ্যাঁ স্যার हाँ ना 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 देखो हाँ उषा খাইটা हाँ সোনিয়া सब लोग रुंड लाई बेहतर রুন্ডলাইনি রে লুন্ডলাইনি तर भड़ भाई अरे अच्छे पना गोरत्रा गोरता गोरे तो अलप केटो अलप तो इति केटो ताके बने बबुतारी मोके ना चिल्ला मोके ना चिल्ला केंता माने आई मुई चने केटो तोले আলে কেটছে মা আমার ভুলে যাইছি বাবা আমাকে ক্ষমা করে দাও। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ଚାଲି ଯା ଚାଲି ଯା ଆରେ ଚାଲି ଯା ତୋ ବାପା ମା ମରିଗଲି ନା ତୋ ବାପା ତୋ ମା ବାପା ତୋ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ मरी जाई तोते तू मारी मारी घररू तोड़ी देइथिलु काई के एठी आसी तू चल जा ଆରେ ଯା ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛୁ ओ पे हमें किते नु हो ତୋ ପାଖରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନା ନିଶା ଆରେ ଯା चल जा भगवान ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶା ପାଖରେ ଯା ଆରେ ତୁ ଆମ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ମରି ଯାଇଛୁ মা আমার ভুলে যাইছি মা আমার ভুলে যাইছি
ମୁଁ ସେ ନିଶା କଥାରେ ପଡ଼ି ଆରେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମା ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଚାଲି ଯା, ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସ, ତୁ ଚାଲି ଯା। କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁନି? ଆମକୁ ମାରି ମାରି ଘରରୁ ତଳି ଦେଇଥିଲୁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ତୁ ଆମକୁ ମାରି ମାରି ଘରରୁ ତଳି ଦେଇଥିଲୁ। ଚାଲି ଯା ବଦମାସ। ଆରେ ଅଭିଜିତ, ତତେ କହିଥିଲେ ଦିନେ ସେଇ ନିଶା ତତେ ଦିନେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସାଜିବ ବୋଲି। ଦେଖିଲୁ ତ, ଏଥର ଦେଖିଲୁ ତ। ଶେଷରେ ତୋ ବାପାକୁ ମିଛ ଦୋଷଟା ଲଦି ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଘରରୁ ତଳି ଦେଇଥିଲୁ ନା। ଏବେ ଦେଖିଲୁ ତ କଣ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନିଶା ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମା ନିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ଅଛି ବୋଲି। ନିଶା ତା ପ୍ରେମିକ ମିଶି ଆମ ସୁନା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ମା। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲୁ ତ? ବାପା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ବାପା। ଆମର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସେ ନିଶା ନାଁରେ ଲେଖି ଦେଇଛି। ଅଭିଜିତ, ତୁ ଏ କଣ ଖାଉଛୁ? ବାପା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। हेला ना डोकरा हेला जतक दायटा हेला मिसा तोर पाइला पिला क्षमा कर देस बे, क्षमा कर देस बे, क्षमा कर देस बे। उसा माइजिर कता दरगिर निस्काई दिरला कि नहीं? गेटा हेला नि पने से चुटा खाऊ वे देख देख गटपत कहि देस तो मनुष्य फिला मक जीवन दुगला ना कहिबे तुई गटपत कहि देस। ओरे मोर डिकिया हर जीवन दिन बोलिया देखनी आले देखनी पाइला आया बुआ के देखनी आले मारी मत तुई करतन बार कर दिलिया चीज। ओरे मोर डिकिया देखनी निसन माइजी कोता तरी करी मोर डिकिया लाज नइला हिनस्तिया ए पुस्कालांदा खाऊ चुडा खाऊ बंसो बुडा देख तो गलो बिसे जीवन ना दुख लागी निसन पाइला आया बुआ के मारी मारी के दिलिया चीज। एबे केने आइलिया चीज तोर माइजी कोन दी गला। अरे बंसो बुडा तोर माइजी एबे कोन दी गला इतनी खाइ न मारी आइलिया चीज। आइला আছে खोजी खोजी लाज नइला हिनस्तिया ए मोर डिकिया देखिर कोमुंडा नहीं तार माइची कोंती गला एबे गोरी जियो बल्ला केनता हेला तो काली आई गला के एबे नहीं तोर गोरी जियो कोंती गला नहीं काली आई गला के एबे कोंती गला तोर गोरी जियो। आरे ये सोनिया तार बाबा मां तुम्हारी मारी खेदला तार माइजीर कोता दरी करी तार माइजी के आरी दोन सम्पत्ति सब लेके देला तपुनी ये माइची को खाओ तो के लब लाज लगता रे छिगन छटू देखनी आले तोर माइजीर कोता दरी करी तोर आया वक्त तो निस्काई देलु सका तोर बाई के निस्काई देलु सका सोरा सोरी बेल तोर घर द्वार दोन सम्पत्ति सब लेके देलु तोर माइजी ना रे तो के आरी बुद्धि सुद्धि आचे ताकि ना पड़ाई काइलुस बे तोई ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବାବୁ ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋ ବାବା ମାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝି ମାରି ମାରି ଘରରୁ ତଳି ଦେଲି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପ୍ରେମିକ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବାବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ମରି ଭାବିନୟ କରି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେଠି ମରିଗଲ ତ ଯାଇରେ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରେ ଯାଇତୁସ ରେ ତୋର ପର ମାନେ ମରି ଯିବାଟା ଭଲ ଏ ଜୀବନ ରବାଟା ଭଲ ନାହିଁ। जन दिन मारले से दिन फट नार तो मरतस तुई मोरता जीवन रेला तो जीवन जाइता
মাকড় জীবন তো আছে মোর ডিপিয়া লোকর খাতা ধরু লাজ মহিলাটা দেখে কচি কচি আইলা তোর বাবা মাকে নষ্টিয়া ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ହଁ ବାପା ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଏବେ ତୋତେ ସେ ଘଡ଼ି ଝିଅ ସାରିଦେଲା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ହଁ ବାପା ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବାପା ଆରେ ମୁଁ କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଘରରୁ ତଳିଦେଲି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ତ ଭୁଲ କରିବିନି ବାପା ଆଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବାପା ମୁଁ ସେ ହାରାମଦାଦା ରାଗାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ବାପା ସେ ଆମ ସୁନା ସଦାକୁ ବାଗି ଚୁରି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି ସେ ହାରାମଦାଦାକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆମ ଘର ଦର ଦର ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଆମ ନାଁରେ ହବ ସେଇ କାମ ମୁଁ କରିବି চল ভাই ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ স্যার ଚାଲ স্যার